Oke teman-teman, sekarang kakak akan menarik si mobil yang bertimbun teman-teman. Ayo let's go teman-teman. Wah keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Ternyata mobil off-road teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Wah, lihat teman-teman. Wah, mobil ini kita kuburkan di sini teman-teman ya. Wow, lihat. Sekarang kita akan kuburkan di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wih, keren. Lihat. Wow. Wadidaw, teman-teman. Wih, mantap betul teman-teman. Sekarang kita kuburkan teman-teman ya. Lihat, kakak lepas dulu teman-teman. Wah. Wah. Lihat. Nah, kita akan kuburkan di sini teman-teman ya. Lihat. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw. Apa ini teman-teman? Wah, keren sekali teman-teman, lihat. Wow, keren teman-teman. Wow, lihat. Ternyata. Wow, lihat teman-teman. Keren teman-teman ya. Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman. Haha. Ternyata mobil truk teman-teman ya. Wah, keren sekali, lihat. Lihat teman-teman. Wow, lihat. Wadidaw, keren sekali. Wow, ternyata ada motor truk towing teman-teman ya. Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman. Ternyata terbalik eskavator kita teman-teman. Wow, lihat. Kakak akan bantukan teman-teman ya. Wow, keren teman-teman. Wow, lihat. Wah, lihat teman-teman. Kakak dapat lagi harta karun di dalam gunung teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman ya. Wow, lihat. Keren. Wow. Ini eskavator penjepit teman-teman ya. Wah, keren sekali teman-teman. Wih, mantap. Lihat. Wow, lihat. Kakak sudah mengubur mobil off-road teman-teman ya. Wah, biar saja di sana teman-teman. Sekarang eskavator akan menggali lagi teman-teman. Wadidaw, yang di sana teman-teman ya. Lihat, keren sekali. Wah, lihat teman-teman. Kakak bawa eskavator pulang dulu teman-teman ya. Wah, keren. Wow, lihat. Wah, keren sekali. Wadidaw. Lihat teman-teman. Sekarang kakak mau gali di sini teman-teman ya. Lihat. Wow. Kakak akan menyambungkan dulu. Nah, sekarang kita akan menarik. Nah, apa saja di dalam ini teman-teman? Ayo teman-teman, tekan subscribe teman-teman di sini teman-teman ya. Wow, lihat. Wow, keren teman-teman. Wadidaw, mantap betul teman-teman. Wow, lihat. Wah, keren sekali teman-teman ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak akan bantukan dulu teman-teman ya. Wah, keren. Wow,
ternyata truk towing teman-teman. Keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Wah, kita akan mengubur di sini teman-teman ya. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Wih, keren teman-teman. Wow, lihat. Sekarang kakak akan mengubur di sini teman-teman. Wah, keren sekali. Wow, lihat. Wah, keren teman-teman. Ayo teman-teman, kakak lepaskan dulu. Wah, lihat. Nah, oke teman-teman. Wow, sekarang kakak akan menguburnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan jalan teman-teman. Wadidaw, mantap betul teman-teman. Banyak sekali teman-teman muatannya teman-teman. Wah, keren teman-teman ya. Wow, lihat. Wah, teman-teman. Wadidaw, sekarang kakak sudah menimbunkan mobil kren teman-teman ya. Sekarang eskavator akan meratakan gunung ini. Wah, kita timbun sampai tidak ada yang tahu teman-teman. Wah, lihat. Kakak menimbunkan mobil-mobilan di sini teman-teman ya. Wow, lihat. Haha, keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Ternyata tidak nampak lagi. Wah, keren sekali teman-teman ya. Wadidaw, sudah kita ratakan teman-teman. Wah, mantap betul teman-teman. Wah, keren. Lihat. Wah, tidak ada nampak lagi teman-teman ya.